মুরগির হাত হয়? মুরগির কি হাত হয়? তো কেন কইছো? ওই যে হাত, ওই যে নিচে, ওই যে নিচে হাত। আঙ্গুল। তুমি কি খাইছো গুলা? মুরগি কি খাইছে? মুরগি চেল। কোনটা তোমার? আর ওই দুটা কার? ওই দুটা কার? ওই দুটাও তোমার? এই দুটা, এটাও তোমার, ওই দুটাও তোমার? আর আমার কোনটা? আমার মুরগি কোনটা? আমারটা মরে গে? তাহলে আমার মুরগি নেই এঠে? খালি তোমার সব ডেটি? তোমার মুরগি খেতে দাও না তুমি? খেতে দিয়ে দাও না? তোমাকে দেখছে তাও? ওটা দিয়ে দাও, মুরগিকে দিয়ে দাও, খেলবে, মুরগিকে দিয়ে দাও, খেলুক মুরগি। তুমি कहो और कुंठे है? कुंठा है। তুমি कहो कुंठा है और माँ जिज्ञेस करो तो मुर्गी गला के तोर माँ कोई कुंठे के तोर माँ तो तोर माँ कुंठे के कहा मुर्गी गला के कहे ना मुर्गी वाला कहे ना तोर माँ कुंडे है तुम्हारा कहे ना किरम तुम्हार मुर्गी तो कहे ना कार जिज्ञेस करो मुर्गी के लागे कुंडे है जिज्ञेस करो।